यात् नित्योत्सवैर्भवत्येषां नित्यं नित्यं च मङ्गलं येषां हृदस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरिं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं चाधार्यमां देवीं पवित्रं कुरुक्षासनं वामे गुरुभ्यो नमः। दक्षिणे गणेशाय नमः, ऊर्ध्वा ब्राह्मणे नमः। विश्वे देवा मरुद्रनः तिलकान्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। श्री गोविंदाय नमः। एक और आचमन है। हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि। श्री गोविंदाय नमः। एक मिनट जी। श्री गोविंदाय नमः। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। स्वाहा। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः। पंडित जी पहले हस्त प्रक्षालन और उसके बाद आचमन। नॉन धिकमाओ। ओम वांगमेयास्यस्तु, ओम नसो मे प्राणोवस्तु, ओम अक्ष्णुर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम उर्वो मे ओजोवस्तु, ओम अरिष्ठानि मे अंगानि तनुस्तनवा मे सहा सन्तु। चंदनं च तुभ्यं नमः। ओम शुभम नहीं पंडित जी। शुभम भवतु कल्याणम आयुरारोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनम् दीपो मे हरतो पापो प्रत्यक्ष दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम भवतु कल्याण भवतु मंगलम भवतु। दीपस्वरूपिणे नमः। श्री महालक्ष्म्ये नमः। दीपस्वरूपिणे नमः। ओम अतः दीपं दर्शयामि। नमः। संकल्प। ओम। If anybody wants to come closer, please come closer to the sheath or somewhere else. Bring that Arbati one time.
पंडित जी पूजा की थाली लाइए हमारे पास भी है. First time, so it's you don't understand the whole thing. Om. Shri. Acha, we'll do the sankalp now. The sankalp for Dhub. Our sankalp is to Bhagwan Shivji today, and today is Shraavan pradosh. It's a very important day for Hindus, for us to do some fasting, for us to observe pujas, and for us to cleanse in so many ways. We ask Bhagwan's blessings on all of you who are here, and even to those who are not here. May He guide and protect all of you. And today as well is some special days. Our Shrotas, Mahindra and Veronica, yesterday they celebrated their 21st wedding anniversary. So Bhagwan's blessings on both of them for many years of long life and happiness. Also today Dara is celebrating his birthday. So we ask Bhagwan's blessings on him and we wish him a happy birthday. A bunch of people in the community are celebrating their birthday. I think it's Vic's birthday today as well. Parvesh's birthday. Your birthday today as well. Here we go. We have Baija Mukesh's birthday here. Anybody else birthday? All right. So lots of beautiful things happening today. As Bhagwan's blessings on all of you for long life and happiness. Om Harihi Om Tatsatom Tatsatom Vishnu 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 Nama Paramatmane Shri Purana Purushottamaya Shri Parameshwaragyaya Adya Brahmane Dvite Paradhe Shri Shvedvaraha Kalpe Vaivasvatmanavantare Ashtavinashatitame Kaliyuge Kalipatham Charane Jambudvipe Uttryamrka Khande Kannada Deshe Brampton Nagare Bhavani Shankar Mandare Aryavratam Targata Brahma Vrate Kadese Vikram Shake Baudhavatare Varthamane Yathanam Samvatsare Shri Shubha Samvat 2080 Shri Nalanamabdah Samvatsare Shraavan Mase Krishna Pakshe Shukravasare Dwadashi Trayodashi Tathauyamah Rohini Nachatraha Vriddhi Yogaha Taitilkaran Ravi Dakshinayane Evam Guna Visheshana Vishishtayam Shubha Punyadine Sakala Sruti Smriti Pauranuktaha Phalapraptikamam Amuknam Yajmanasya Mahindranamdheyasya Dharmapatni Sahitanam Ganeshwari Namdheyasya Jeshtaputri Hemavati Namdheyasya Naipal Namdheyasya Janmnam Brijbhushan Namdheyasya Nirmala Namdheyasya Hemani Namdheyasya Nirvani Nam Omanam Devasya Sapparivar Namdheyasya. Everybody call your right names. Shubhanam Amuk Gotra Amuk Sarmaham Mamatmana Sabutarvandhasya Shri Ganapati Bhagavan Pujanam Kalusthapana Varun Devata Asya Shri Shiva Bhagavan Rudra abhishekam Pradosh Vrata Pradosh Vidhi Pujanam Karishye Namaha Naudurga Mata Dhyanam Pujanam Karishye Namaha Ashtoshata Shanka Rudra Pujanam Snanam Karishye Namaha Sarvadeva Namaskaram Sankirtanam Aratikyam Mahaprasadam Sarvadeva Pujanam Purvakam Nairujya Dirghayu Pushti Dhanadhanya Svridhyatam Navagraham Akhena Yache Iti Sankalpam Mahagito Dhuramudedi Daivandasadasadathaivaiti Durangavanjo Dikhanjo Direkantanme Manaha Shiva Sankalpamasto Astu Shiva Sankalpamasto.
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पया पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रथिशा सन्तु मह्यम् ॐ विष्णुररातमसि विष्णुस्नप्रेष्ठो विष्णुस्योरसि विष्णुद्रोवसि वैष्णवमसि विष्णवे तवाम् ॐ अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसो देवता रुद्रदेवता आदित्यदेवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवतां बृहस्पतिर्देवताम् इन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ॐ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पते शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेवा शान्ति सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रन्तन्न आसवा इमा रुद्राय तपसे कपर्दिनि क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् एतन्ते देवा सवितर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मामव ॐ मनो ज्योतिर्जुषुतामाजस्या बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्ठागं यज्ञगं समिमं दधातु विश्वे देवा सैहमादयन्तामोघं प्रतिष्ठा एष वै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रे तेन यज्ञेन यजन्ति सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम अहं जानी गर्भधमातं वचासि गर्भधम् ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विगतो विघ्नराजो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं द्वादशैतानि नामानि यापते चिर्यादपे विद्यारम्भे विवाहेश्च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये इति स्वस्ति वचनं ॐ गं गणपतये नमः। फ्लावर्स। भगवान गणेश जी को ध्यान करो। We clasp our hands and invoke the presence of Bhagwan Shri Ganesha for his blessings on everyone. Bole Ganpati Bhagwan ki jai. Om Gam Ganeshaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat. ॐ गं गणपतये नमः। ध्यानं समर्पयामि नमः। ॐ गं गणपतये नमः। आवाहनं समर्पयामि नमः। ॐ गं गणपतये नमः। आसनं समर्पयामि नमः। ॐ गं गणपतये नमः। पादयामि नमः। ॐ गं गणपतये नमः। अर्घयो अर्घयामि नमः। ॐ गं गणपतये नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि नमः। ॐ गं गणपतये नमः। पञ्चामृतमहास्नानं समर्पयामि नमः।
पंचामृतमयानीतं पयोदधीकृतं मधु समायुक्तं स्नानार्थं शंख बजाओ ओम गम गणपतये नमः पंचामृतमहास्नानं समर्पयामि नमः ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गम गणपतये नमः गंगाजलमहास्नानं समर्पयामि नमः। ओम गम गणपतये नमः ओम गं गणपतये नमः। आसनं समर्पयामि नमः। ओम महागणपतये नमः। रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्याकरं शुभम् आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः यज्ञोपवीति धारयामि नमः। ओम गं गणपतये नमः। गंधं धारयामि नमः। सुगंधतिलकं स्नानं गंधं धारयामि नमः। श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यों विलेपनं सुराश्रेष्ठः चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ कुङ्कुमं कामनादिव्यं कामना कामसम्भवः कुङ्कुमेनाचिते देवः तथा शान्तिं प्रयच्छ मे गन्धमक्षतां समर्पयामि दूर्वम् अर्चनम्। Take flowers as well. Om Sumukhaaya Namaha. Om Ekadantaya Namaha. Om Kapilaya Namaha. Om Gajakarnakaya Namaha. Om Lambodharaya Namaha. Om Vikataya Namaha. Om Vignarajaya Namaha. Om Vinayakaya Namaha. ओम धूम्रकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम हेरंभाय नमः। ओम स्कंदपूर्वजाय नमः। ओम सिद्धिलंबोदर महागणपते नमः। दूर्वम् अर्चनं तदुभ्यं धूपमाग्रापयामि नमः। धूरसी धूर्वधूर्वन्तं धुर्वतां यस्मान् धुर्वदितं धुर्वजं वयं धुर्वामः देवानाम शिवन्हितमघों सस्नितमं वप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। What's your end? ओम चंद्रमा मनसो जादक्षजोः सूर्यो जायत स्त्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भगवते श्रीगं गणपतये नमः। धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। प्रसाद नैवेद्यम्। If anybody has prasad, you can please bring it up as well. ओम नाभ्या आसेदन्तरिक्षगुं शेष्णरद्योः समवर्तत पद्भ्याम्भो मृतिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम गं गणपतये नमः। नैवेद्यं निवेदयामि श्रीफलं समर्पयामि मुक्तुज्जार्ताम्बूलां समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समनाय स्वाहा मध्य मध्य पानीयम आचमनीयं जलं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मघं गणपतये नमः। नैवेद्यो नैवेदयामि नमः। ओम शर्कराघृतयुक्तं मधुरं स्वाधुचोतमम् उपहारासमायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् आचमनीयं समर्पयामि नमः।
ताम्बूलं समर्पयामि पुंगिफलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकासेद सदाधारवृत्तिविद्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ॐ गं गणपतये नमः हिरण्यगर्भगर्भस्थं कर्पूर हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं शान्ति प्रयक्ष मे ॐ महागणपतये नमः कदलीगर्भादिसम्भूतं कर्पूरां च प्रदीपितम् आरातिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि गं गणपतये नमः। Everybody clasp your hands now. We chant Bhagwan Ganeshi's Pratna and seek his blessings. Om Sarvade Dakshinam Jadubhyam Namah. Om Bhadram Karnebhihi Shrunuyama Devah भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागुं स्वस्तिनोभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानुमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोढ्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्ततिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेशति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति तं भूमिरापो नलो निनो नभः तं चत्वारि वा आक्वदानि गुणस्त्रयातीतः तम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं सरनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्यरूपं ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरत्तररूपं नाधसन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्यां गणकऋषि दृशद्गायत्री छन्दः महागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगे योगिनां वरः
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। एतदथर्वशीर्षं योधिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रातकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्चानो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहादासति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनस्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो यजति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यस्साचस्समिभिर्यजति स सर्वं लभते अष्टो ब्राह्मणां सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्ना प्रमुच्यते महादोषा प्रमुच्यते महाप्रत्यवाया प्रमुच्यते महापापा प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अस्य श्री महागणपति पूजने अनेन पूजनेन श्री महागणपति पूजनं प्रियन्तां नमः। बोलिए गणपति भगवान की जय। गौरी मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। शंभो। Kalash puja. It's hard to reach a kalash there, but just clasp your hands like this. Om kalashashyamukhe Vishnu kanthe rudra samasritaah mule tasya sthite brahma madhye matri ganasmritaah kukshau tu sagara sarva saptadipavasundhara ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वण अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समासताः। श्री कलशवरुणाय नमः। ध्यानं समर्पयामि नमः। ओम मानस्तोकेतनये मानो आयुषो मानो घोषो मानो अश्वेश्वरीरिषाः मानो विरानरुद्रभामिनो वधीर्हविष्मन्ता सदा मित्वा हवामहे। ओमावाहनमासनं समर्पयामि पाद्यमर्घ्यं समर्पयामि आचमन्यं स्नानम् इति मन्त्रेण कलशे गोमे स्पर्शं कुर्यात्। ओम धान्यमसि देनुहि देवान् प्राणायत्वा दानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घामनो प्रसिद्धिमायुषिधां देववा सविता हिरण्यपानिं प्रतिगृह्णां त्वच्छिन्द्रेण पानिनां चक्षुषेतां महिनां पयोऽसीति ओमाजीग्रह कलशं मह्यात्वादिशन्तिन्दया पुनरुजानीवर्तस्व सानो शस्त्रं दुक्षोरुधारां पयस्वती पुनर्मावृषताद्रियः इति मन्त्रेण कलशे स्पर्शं कुर्यात्। ओम वं वरुणाय नमः। ओम वं प्रचेतसे नमः। ओम वं स्वरूपिणे नमः। ओम वं अपाम्पतये नमः। ओम वं जलाधिपतये नमः। ओम वं पाशहस्ताय नमः। ओम वं तीर्थराजाय नमः।
ॐ वं अकर्मणिभूषणाय नमः ॐ वं वरुणाय नमः ॐ ऋग्वेदाय नमः ॐ यजुर्वेदाय नमः ॐ सामवेदाय नमः ॐ अथर्ववेदाय नमः ॐ इतिहासाय नमः ॐ पुराणाय नमः ॐ वेदव्यासाय नमः ॐ वासिष्ठाय नमः ॐ उपवेदाय नमः ॐ वेदांगाय नमः ॐ वं वरुणाय नमः नानाविधिफलमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि नमः धूपमाग्रापयामि नमः पयामि नमः दीपं दर्शयामि नमः ॐ साजं च वर्ति संयुक्तं वह्नना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं धूपदीपनिवारणाय नमः ॐ वं वरुणाय नमः धूपदीपनिवारणाय नमः नैवेदयामि नमः शर्कराग्रसंयुक्तं मधुरं स्वाधुचोत्तमम् उपहारासमायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृहीतं नैवेद्यो नैवेदयामि नमः ॐ वं वरुणाय नमः नैवेदयामि नमः महगं नाभ्यासिदन्तरिक्षं शीष्णोभ्यो समवर्ततां पद्भ्यां भूमिर्दशस्रोत्रा तथा लोकागुम् अकल्पयन् नैवेद्यं समर्पयामि नमः आचमनीयं ताम्बूलफलं समर्पयामि नमः ॐ वं वरुणाय नमः ताम्बूलफलं जतुभ्यं समर्पयामि नमः दक्षिणां जतुभ्यं समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तधाग्रे भूतस्य जातापतिरेकासीत् सदाधारपृथिव्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम दक्षिणां जतुभ्यं समर्पयामि नमः दक्षिणां जतुभ्यं समर्पयामि नमः कदलीगर्भादिसम्भूतं कर्पूरां च प्रदीपितम् आरातिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवान् तीर्थराजाय नमः What he's doing is usually when विशेष प्रार्थना do this anyway. Om, everybody raise hands. Om Vam Varunaya Namaha. Punya Vachana. Okay? Om, we do the Punya Vachana now. And mind you, come a little closer and just hold this. Touch it there, yeah. ॐ हिरण्यवर्णासु च यः पावकायासु चातः कश्यपो यास्वेन्द्रः अग्निं या गर्भं दधिरे विरूपास्तान आपस्सर्गस्यो न भवन्तु या सागुम्राचा वरुणो याति मध्ये सत्यान्द्रिते अवपस्यं जनानां मधुसुतस्सु च यो याः पावकास्तान आपस्सर्गस्यो न भवन्तु यासां देवादिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति याः पृथिवीं पयसोन्दन्ति शुक्रास्तान आपस्सर्गस्यो न भवन्तु शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापश्शिवया तनुवोपस्पृशतत्वचं मे सर्वागुम् अग्निगुं रप्सुषदो हुवेवो मयि वर्चो बलमोजो निधत्त पवमानः सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीद्यत अग्ने कृत्वा क्रतु गुम्रनो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहि भाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः
तया मदन्तः सधमाद्येषु वयग्गस्याम पतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरे यज्ञिये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षे पुनाहिमां येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगुं सपूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वनां पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं तस्यै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्तयनीः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं पावमानिर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्धयन्तु नः देवीर्देवैर्समाभृताः पावमानी स्वस्तयनीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्रह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमः स्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवः सुवः ॐ तच्छन्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवीं इं स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् इति पुण्यवाचनम्. What we just chanted there was called the punyavachan. Punya means good deeds, good mantras, good strength, and these are Vedic mantras. Punyavachana was chanted to allow the water to be energized. Typically we will take out the water here now and bless everybody, but we'll do that afterwards. And it purifies the environment, it purifies the water, it allows our mind to be saturated with only which is blissful. So that is Punyavachana, very nicely done. So we're going to go now into our Shanka puja. But before that, I just want to explain the meaning of today, what it is and what we're here for. तो प्रदोष भगवान शिव जी के को समर्पित है और यह पारंपरिक हमारे कैलेंडर में अनुसार एक पखवाड़े है. It's a very, very auspicious day for Shiv Bhagwan on the 13th day of this month. Today is called Trayodashi. In the Shivji Chalisa, it is said, Trayodashi vrat kare hamesha, tan nahi taake rahe kalesha. We sing this every Monday here, or if you do at your home every day. That if you fast on the Trayodashi, on the 13th day of the Hindu month, tan nahi taake rahe kalesha, then your body will give up all the troubles, all the diseases, and Lord Shiva will take charge of your body. But today is a Friday pradosh, Shukra pradosh. So what is the beauty of today? There are different pradosh. There's Som pradosh on a Monday, there's Buddha pradosh and so on. So what is the big deal with Shukra pradosh? Shukra pradosh तब मनाया जाता है जब प्रदोष शुक्रवार के दिन पड़ता है. Shukra pradosh happens when pradosh falls on a Friday. शुभ महर्षि के अनुसार शुक्र प्रदोष करने वालों के सभी प्रकार की खुशियों का आशीर्वाद मिलेगा. Those who understand Hindi will know what I'm saying. Shukra Maharishi just said that those who perform Shukra pradosh, then what happened? सभी प्रकार की खुशियाँ को आशीर्वाद मिलेगा.
we reap the benefit of perennial happiness in our family life. Yaha Jori, whichever husband and wife especially, के लिए भी अच्छा है विवाह में आने वाले सभी प्रकार भी परेशानियां दूर हो जाए. If couples are having challenges in their family or their marriage, and even for those who want to get married and so on, they observe pradosh. Those who are married, Bhagwan bless them with long life and happiness and caring as well. So on that note, happy anniversary, Mahindra and Vero. इस करने के वो जोड़ी को लंबे समय तक साथ रहने, the Lord will bless you with long life and happiness together. प्रदोष पृथ्वी पर सभी प्रकार के कष्टों से बचने का एक उत्कृष्ट अवसर है. त्रयोदशी, when it was brought on this earth, people who observe it, their minds are purified, their bodies purified. शिव को समर्पित है. The Lord is very pleased, भगवान शिव जी, और इसमें सभी प्रकार की कठिनाइयों को कम करने की क्षमता है. He forgives and blesses us with long life and health. जो लोग उस दिन व्रत रखते हैं, those who observe व्रत on this day, और पूजा करते हैं, and who performs पूजा today, वे इससे उबरने में सक्षम होंगे. How do you get healed? The Lord गरीबी, the Lord, relieve us from poverty. Bimari, those who are sick, the Lord provides health. Maut, pradosh vrat even defeats death. Or kasht, troubles, those who observe pradosh today, troubles. Or dard, fear, dukh, he removes our sorrows. Pradosh vrat karne se भक्त के इंद्रियों के नियंत्रण हो जाता है. The Lord helps to control our senses and our mind when we observe pradosh today. There is a long list of ways of how to observe pradosh, but we won't get to that. We have already observed it. It's din deepak gai ke ghee ke jalana chahiye. On this day in your home or in the temple, you light a diya with ghee from the cow. Not coconut oil, not deepam oil, gai ke ghee. In our temple, we only light diyas for Shivji with gai cow ghee. Pandaji, cow ghee. Chandan ki dhoop arpit karne chahiye. We worship the Lord with dhoop and deep that we're doing today. And the Lord says, gulabi ka rang ke phool charhana, offer certain flowers to Him, pink flowers especially, and today. Roses are offered today. We bought some roses. I hope they can bring that out. Sugandhiya itra arpit karna chahiye. Incense water, which we'll wash the Lord with. We have 108 Shank here filled with incense water, which all of you will have a chance to. All of you will have a chance to bathe the Lord. We have 108 bay leaves today, written with Bhagwan Ram's name on it. Panditji Ram did that today. Please give to Panditji a big hand for preparation. They did very nice. I came and give them a hand too, so it's all right. दिन के लिए बनाया गया भोजन या भोग सफेद खीर या पाल पायस होना चाहिए. The Lord has offered kheer today. Anybody brought kheer? Nobody brought kheer, so all right. Or lots of things are happening today. जीवन में समृद्धि के लिए शुक्रवार को दिन पड़ने वाले प्रदोष के दिन किसी शिव मंदिर में त्रयोदश दीपक जलाए. It says today as well the temple should be lit with 13 diyas. We'll get that before the puja is done. जीवन में सभी प्रकार के खुशियों के लिए शिवलिंग पर फूल चढ़ारे और भक्ति चढ़ारे. We must never forget, as we offer dhar on the lingam, to offer as well our love for Bhagwan Shivji. So that is what we're doing today, the power of pradosh. It's a very, very powerful day. And you know what makes it even more powerful? Because today is Shraavan pradosh. Trayodashi, Shraavan pradosh. And then tomorrow is Shiva Chaturdasi. It's a mini Shivratri, monthly Shivratri in this month of Shraavan. It is our prayer. Bhagwanji's blessings be with all of you, and may His guidance and protection always be with you as well.
Now we're going to start the pradosh vidhi puja. It's a little detail, so please, all of you are shrotas today, and all of you, I guarantee you, all of you will be able to participate today. We have things here available for you, but all of you will be able to participate today. Please clasp your hands. Shanka puja, we offer prayers to all the Shanka. Om Mata Shanka Pujanam Shankam Chandrarkam Devatam Madhe Varuna Devatam Prishte Prajapatim Vindhyadha Agre Ganga Saraswatim Tvam Pura Sagarotpanno Vishnuna Vighrita Kare Nimitaha Sarvadevescha Panchajanyam Namostute Panchajanyaya Vidmahe Pavamanaya Dhimahe Tanno Shankaha Prachodayat. Everybody repeat after me. Om Panya Chanyaya Vidmahe Pavamanaya Dhimahe Tanno Shankaha Prachodayat. Shankaha Devatabhyo Namaha Sakala Pujarte Namaham Sri Akshatam Samarpayami Namahavam Iti Shanka Pujanam Karishye Namaha Atma Shuddhi Apavitro Pavitro Va Sarvavastangatopi Va Yasvaret Pundarikakshav Savaya Bhandara Sujehi Dwaraka Palaka Pujanam Purvadware Pur क्या है Purvadware Dwarikshe Namaha Atisanga Bhairavaye Namaha. We're invoking the Bhairavas, the different Bhairavas today, a different direction. Om Purvadare Dwarikshe Namaha Atisangaya Bhairavaye Namaha Ruru Bhairavaye Namaha Dakshina Dware Dwarikshe Namaha Om Chandra Bhairavaye Namaha Krodha Bhairavaye Namaha Paschim Dware Dwarikshe Namaha Uttam Bhairavaye Namaha Kapal Bhairavaye Namaha Uttar Dware Dwarikshaye Bhishan Bhairavaye Namaha Sanghar Bhairavaye Namaha Om Brahmane Namaha Vishnave Namaha Gangaye Namaha Ganapataye Om Shanamukhaye Namaha Bhringinathaye Namaha Om Chetrapalaye Namaha Tripura Sanghartre Namaha Om Shantiye Namaha Om Tushtiye Namaha Om Gyanaye Namaha Om Dharmaye Namaha Om Vairagyaye Namaha Om Satyaye Namaha Om Adharmaye Namaha Om Asatyaye Namaha Om Sattvaye Om Tapase Namaha Om Padmaye Om Tripura Sanghartre Namaha Om Tushtiye Namaha Om Dharmaye Om Viryaye Om Agyanaye Namaha Om Aneshwaryaye Namaha Om Avivragyaye Namaha Om Rajase Namaha Om Mayaye Namaha Iti Dwarapalaka Pujam Samarpayami Namaha Om Sri Madhye Shri Bhavani Shankaraye Namaha. Bole Shankar Bhagavan ki Jai. Bhavani Shankar Pita Puja. Om Adhar Shaktaye Namaha Mool Prakritaye Namaha Varahaye Namaha Anantaye Namaha Padmaye Namaha Nalaye Namaha Kandaye Namaha Karnikaye Namaha Patrebhyo Namaha Dalibhyo Namaha Om Kesarebhyo Namaha Iti Pita Pujanam Karishe Namaha. We worship the place, of course, that we perform the puja on, Pita. Now, all of that is done. We worship Bhagwan Shiva and Parvati. Shankar Bhagwan, Madhye Shri Bhavani Shankaraye Namaha Pita Pujanam Samarpayami. Dhyanam. Dhyaye Nityam Mahesam Rajatagirinibham Charuchandravatamsam Ratna Kalpo Jalangam Barasumrikavara Vetyastam Prasannam
पद्मासेनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाध्यं विश्ववन्द्यं निखिलवयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री सदाशिवाय नमः। श्री भवानी माता ध्यानं समर्पयामि नमः। आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि नमः। आगच्छ देवदेवेश तेजोराशो जगत्पते क्रियमाणं मया पूजां गृहाणासुरसप्तमे। Mandra, where you get up? Dara, you get up. Om. Somebody go wrong there. Give me the malas, the jasmine malas. Huh? Bring me a scissor, somebody. Om. Ek aur hai Pandit ji. Om Namah Shivaya. 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 Saurashtre Somanatham cha Sri Shaile Mallikarjuna Ujjainya Mahakala Omkara Mamaleswaram Paralyam Vaidyanatham cha Dakinyam Bhima Sankaram Setu Vandetu Ramesam Nagesam Darukavane Varanasyam Tu Vishwesam Trambakam Gautami Tate Himalaye Chakedaram Gushmesam Tu Shivalaye Itani Jyotirlingani Sayam Pradavadhenara Sapta Janma Kritam Papam Smaranena Vinassade. Om Umakantaye Namah Avahayami Avahato Bhavaha Sthapito Bhavaha Bhavani Shankaraye Namaha Padhayo Padhayami. Om Bhadrapadyam Samarpayami Astu Arghyam Samarpayami Mukhe Achamanyam Jalam Samarpayami Sarvange Snanyam Jalam Samarpayami Panchamrita Snanam Panchanadyah Saraswati Mapiyanti Sastrodasa Saraswati Tu Panchadaso Dese Bhavasarita Panchamritamayanitam PayodatiGhritam Madhu Sarkaraj Samayuktam Snanartham Pratigrehatam Punah Suddhodaka Snanam Gange Chamane Chaiva Godavari Saraswati Narvada Sindhu Kaveri Snanartham Pratigrehatam. Om Namo Bhagavate Rudraya Namaste Rudramanyavoto Taishave Namaha Vaubhyamutate Namaha Avaham Samarpayami Yate Rudra Shiva Tanura Ghora Papakasini Tayanastanva Santamaya Giri Santa Vichaka Sehe Asanam Samarpayami Yami Shungiri Shantahastar Vivarghastave Sivankiritratan Kurumahi Kung Sehe Purukhan Jagata Navacha Sattva Giri Sakshavadamase Jagay Dakshmagvam Sumanasata Adyavo Jadadhibhakta Pradhamo Devyo Vikaka Ahimsa Sarvanjam Bhayendra Sarvasa Jatu Dhanyo Dharajehi Parasuva Aso Jastamro Arunauta Prabhu Sumangala Jetaina Gungrudra Avito Dishasritaha Sahasraso Vaikhagun Hedai Mahe Asojyo Vasarvadini Lagrebo Vilohitaha Utainango Padrishranda Drishandudahayah Sadrishto Vridayatina Namostu Nilagrebaya Sahasrakshaya Medukhe Natho Jayasa Satvano Hantebhyo Karannamaha Pramancha Dhanvanastamubhayorarthurjam Majastate Hastaikhabaha Parartha Bhagavo Bapa Vijjam Danuh Kapratino Visalyo Varnava Uta Ane Sanyasaja Ikhaba Aburasanikangadehi Yami Prataksha Deepam Sandarsayami Bhagavate Sri Samba Sadasivaya Namah Bhagavate Sri Gauriyai Namaha. Patra Puja. Now we have the Lord has given different leaves. Patra kaya bhai? Patte. I hope everybody can have a little bit of this at least. One. I don't know. We have different kind of leaves here for the Lord.
bargat leaf, we have pan leaf, we have tulsi leaf, we have madar leaf, we have bamboo leaf, we have mango leaf, we have peepar leaves, so all kind of leaves. So at least one per family. If you can come and just put it on the Lord in front here, that will be great. So y'all can come this way. If you're here as a family, you can just take one as a family and put it in. Om. Everybody just come. Actually, Panaji has an idea. Bande Devaumapadim Siragurum Bande Jagatkarinam Bande Pannagabhushanam Mrigadharam Bande Basonam Padem Bande Surya Satsangh Vanhinayanam Bande Mukunda Priyam Bande Bhakta Janasrayancha Varadam Bande Shivam Shankaram नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम अत्र महादेवाय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम महेश्वराय नमः जाजीपत्रं समर्पयामि। ओम शंकराय नमः चंपकापत्रं समर्पयामि। ओम वृषभध्वजाय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि। ओम शूलपाणिने नमः दूर्वायुग्यं समर्पयामि। ओम कामांगनाशनाय नमः सैवन्तिकापत्रं समर्पयामि। ओम देवदेवेशाय नमः मुरुगपत्रं समर्पयामि। ओम श्रीकंठाय नमः देवनपत्रं समर्पयामि। ओम ईश्वराय नमः करवीरपत्रं समर्पयामि। ओम पार्वतीपतये नमः विष्णुकान्तिपत्रं समर्पयामि। ओम रुद्राय नमः माचीपत्रं समर्पयामि। ओम सदाशिवाय नमः सर्वपत्राणि समर्पयामि। पत्रं नमः गं पत्रं पुष्पं बलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति पत्रदानं जतुभ्यं सांब सदाशिवाय नमः। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनार्थ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाधुरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। रूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। शिवाय नमः। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यपठे शिवसन्निधौ लोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यमहाकालौंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशङ्करं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये च केदारं कुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातुपठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा वरार्धं वेदमविदितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। After this we will do archana. If everybody have flowers, you can please come close. We'll do the 108 lingam archana. If you don't have flowers, can somebody help with the puja store to please prayers there? Okay. Prayers in the puja store, you can grab your flowers and come. And we'll do 108 lingam archana. Om atapatram samarpayami asya sri devasya pashame satyo jataye nama uttare vamanaye namaha dakshine aghoraye nama purve tatpurushaye nama urdhvami shanaye nama agne kone hridayaye ishanu kone shirse swaha
नैऋत्य कोणे शिखाय वौषतः वाव्यज्ञाय कोणे कवचाय हुम अग्ने नेत्रत्रयाय वौषटः दक्षिणे अदिक्षु अस्त्रयाय फट ओम शंभवे नमः अधिकमाल bring it down now नैवेद्य ओम अथ पत्रम Panaji put it wrong शंभवे नमः that's not going to do but we have 8 kinds here for the shrotas you guys can take from here we can break it up please come closer everybody whoever wants we'll give those folks in the puja store a little bit of time just about 2 minutes to get closer Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Har Har Bhole Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Har Har Bhole Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Har Har Bhole Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Har Har Bhole Namah Shivaya Om Namah Shivaya We're going to do Archana. This is the 108th Shatalinga Ashtotanamavali. You have it, Pandit? Lingam Ashtotanamavali. Lingam. Linga Murtaye Namaha. So 108, there's 108 Linga name. We'll call the names and we'll throw the petals. If you can meet the 2 kalash there, that is fine. Now there's a reason for doing this. You know, when we do the Archana, the water become energized, as you all know. All the lingam is present in Shivji Bhagwan, and then we use that water to do abhishekam on the lingam. The lingam is something that is someone, not something. When we pray to, there must be receptive energy, you know, when we sit in front of it, because when you come here and you pray, the purpose of this all is to take away blessings. So today, on this very auspicious day of pradosh, I ask that if anybody is going through any difficulties here, with family, with yourself, you're mentally, physically, or otherwise, I pray and ask that Bhagwan Shivji, through your devotion on this beautiful evening of pradosh, may Bhagwan Shivji give you the strength to overcome all challenges. Om. I don't think you all can throw from the back there to get here. I don't think so. No, you're good. You can also, listen, you can also throw your petals here too. There's no, if you can, you throw your petals here. 108. Yeah. And whoever finish and you want to move and give. Om Asya Sri Shatashankha Linga Ashto Shatanama Avali Om Linga Murtaye Namaha Om Shiva Lingaye Namaha Om Adbhuta Lingaye Namaha Om Anuga Lingaye Namaha Om Avyakta Lingaye Namaha Om Artha Lingaye Namaha Om Achyuta Lingaye Namaha Om Ananta Lingaye Namaha Om Aneka Lingaye Namaha Om Aneka Swarupa Lingaye Namaha Om Anadi Lingaye Namaha Om Adi Lingaye Namaha Om Ananda Lingaye Namaha Om Atmananda Lingaye Namaha Om Arjita Papa Vinasha Lingaye Namaha Om Akshita Raksha Lingaye Namaha Om Indu Lingaye Namaha Om Indriya Lingaye Namaha Namaha
ओम इंद्रादि प्रियलिंगाय नमः। ओम ईश्वरलिंगाय नमः। ओम ऊर्जितलिंगाय नमः। ओम ऋग्वेद श्रुतिलिंगाय नमः। ओम एकलिंगाय नमः। ओम ऐश्वर्यलिंगाय नमः। ओम ओमकारलिंगाय नमः। ओम ह्रींकारलिंगाय नमः। ओम कनकलिंगाय नमः। ओम वेदलिंगाय नमः। ओम परमलिंगाय नमः। ओम व्योमलिंगाय नमः। ओम सहस्रलिंगाय नमः। ओम अमृतलिंगाय नमः। ओम वह्निलिंगाय नमः। ओम पुराणलिंगाय नमः। ओम श्रुतिलिंगाय नमः। ओम पाताललिंगाय नमः। ओम ब्रह्मलिंगाय नमः। ओम रहस्यलिंगाय नमः। ओम सप्तदो पूर्वध्वलिंगाय नमः। ओम नागलिंगाय नमः। ओम तेजोलिंगाय नमः। ओम उड्ढ्वलिंगाय नमः। ओम अथर्वलिंगाय नमः। ओम रामलिंगाय नमः। ओम यज्ञलिंगाय नमः। ओम यज्ञलिंगाय नमः। ओम तत्त्वलिंगाय नमः। ओम देवलिंगाय नमः। ओम विग्रहलिंगाय नमः। ओम भावलिंगाय नमः। ओम रजोलिंगाय नमः। ओम सत्त्वलिंगाय नमः। ओम स्वर्णलिंगाय नमः। ओम स्फटिकलिंगाय नमः। ओम भवलिंगाय नमः। ओम त्रैगुण्यलिंगाय नमः। ओम मंत्रलिंगाय नमः। ओम पुरुषलिंगाय नमः। ओम सर्वात्मलिंगाय नमः। ओम सर्वलोकांगलिंगाय नमः। ओम बुद्धिलिंगाय नमः। ओम अहंकारलिंगाय नमः। ओम भूतलिंगाय नमः। ओम महेश्वरलिंगाय नमः। ओम सुंदरलिंगाय नमः। ओम सुरेश्वरलिंगाय नमः। ओम सुरेशलिंगाय नमः। ओम महेशलिंगाय नमः। ओम शंकरलिंगाय नमः। ओम दानवनाशलिंगाय नमः। ओम रविचंद्रलिंगाय नमः। ओम रूपलिंगाय नमः। ओम प्रपंचलिंगाय नमः। ओम विलक्षणलिंगाय नमः। ओम तापविनारणलिंगाय नमः। ओम स्वरूपलिंगाय नमः। ओम सर्वलिंगाय नमः। ओम प्रियलिंगाय नमः। ओम रामलिंगाय नमः। ओम मूर्तिलिंगाय नमः। ओम मोहन तलिंग ओम मोहन नलतलिंगाय नमः। ओम वेदांतलिंगाय नमः। ओम विश्वेश्वरलिंगाय नमः। ओम योगिलिंगाय नमः। ओम हृदयलिंगाय नमः। ओम चिन्मयलिंगाय नमः। ओम चिद्धलिंगाय नमः। ओम महादेवलिंगाय नमः। ओम अस्य श्री लंकापुरलिंगाय नमः। ओम ललितलिंगाय नमः। ओम चिदंबरलिंगाय नमः। ओम नारदसेवितलिंगाय नमः। ओम कमललिंगाय नमः। ओम कैलाशलिंगाय नमः। ओम करुणारसलिंगाय नमः। ओम शांतिलिंगाय नमः। ओम गिरिलिंगाय नमः। ओम वल्लभलिंगाय नमः। ओम शंकरात्मलिंगाय नमः। ओम सर्वजनपूजितलिंगाय नमः। ओम सर्वपातकनाशनलिंगाय नमः। ओम गौरीलिंगाय नमः। ओम वेदस्वरूपलिंगाय नमः। ओम सकल जनप्रियलिंगाय नमः। ओम सकल जगद्रक्षकलिंगाय नमः। ओम इष्टकाम्याटक फल सिद्धिलिंगाय नमः। ओम शोभितलिंगाय लिंगाय नमः। ओम मंगललिंगाय गाय नमः। ओम इति अष्टोशत शंख पूजन समर्पयामि नमः। Throw the rest of the flowers in the Shanka. Shanka Pujanam Karishye Ashtoshat Lingaye Namadvara. So all the 108 Shanka, they now have a lingam inside of them, a name of the lingam, which you will all use and offer to Mahadev Bhagwan later. Atha pushpam samarpayami namaha. मल्यादिनि सुगन्धेनि मालत्यादिनि वै प्रभु मयारितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्. You can just get one fruit. Everybody has one fruit, and you will bring it just now when I tell you to. Take shrotas, take agarbatti. धूपमाग्रापयामि नमः वनस्पति रसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमा आग्रेह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. ओम बलाय नमः शिवाय नमः धूपमाग्रापयामि नमः दीपं दर्शयामि
दीपं हि परं शम्भो घृतप्रज्वालितं मया घृतं दत्तं गृहाण देवेश मम ज्ञानप्रदा भव भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकात् घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते श्री बलप्रमतनाय नमः ओम नमः शिवाय दीपं दर्शयामि नमः prasadam. Take the fruit now, and you can come and the shrotas will place it next to the two kalash there. Everybody else will bring a prasad as well. There's no problem. Bowl hai Prabhuji. Asya Sri Sadashivaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Shankara Prachodayat. Put you next to the kalash. नैवेदयामि नमः ओम आसीदन्तरिक्षगुं श्रेष्ठरत्योः समवर्तत पद्भ्याम्भो प्रतिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन् नैवेदयो नैवेदयामि नमः. Come on this way, put your fruit. There you go. Ganesh is bringing a bowl there. ओम नैवेदयामि नैवेद्यं घृतं देहि भक्ति मे यच्चलं कुरु इप्सितं मे वरं देहि इहत्र च परमां गतिं सदाशिव नमस्तुभ्यं महानैवेद्यमुत्तमं संगृहान सुरे श्रेष्ठा भक्ति मुक्ति प्रदायकं नैवेद्यं समर्पयामि नमः. ओम नमः शिवाय 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 ओम सर्वत्र अमृतोपिधानमसि स्वाहा नमः शिवाय उत्तरापोषणं समर्पयामि इदं नैवेदयामि इदं महाफलम्. आपको तांबूल फलम भी जाना चाहिए. तांबूल फलम समर्पयामि इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलवाप्ते भवेत् जन्मनि जन्मनि. शिवाय नमः. महाफलं फलाष्टकः कुष्माण्डात्मातुलिङ्गान् च नारिकेलफलानि च गृहान् पार्वती कान्त्या सोमेश प्रतिगृह्यताम्. ओम केदारेश्वराय नमः. कलाष्ठां समर्पयामि पुगीफलं महादिव्यं नागबलिदलयुतं चुन्ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्. ओम मनोन्याय नमः. पुगीफलं ताम्बूलं दक्षिणां च समर्पयामि. दक्षिणां. ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेक आसीत् सदाधार प्रतिविद्यां ते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमः. बीजं विवावसो अनन्तपुण्यफलदाता शान्ति प्रयक्षमे नमः. पुष्पदक्षिणां समर्पयामि. दक्षिणां च तुभ्यं समर्पयामि नमः. ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणा नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः. महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः. शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं
शिवमेकपदं नित्यं सिकाराय नमो नमः वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं बकाराय नमो नमः यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वर यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः षडाक्षरमिदं स्तोत्रं य पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते कर्पूरघोरां करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि भगवते श्री गौरी शंकराय नमः कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि नमः ओम अतः कर्पूर निराजनम आरार्तिक्यं समर्पयामि नमः. All right. And today, as we do all this special puja, again we want to wish all of you the very best of Bhagwan Shivaji's blessings. We are far from done as yet. We have lots more to do. But at this point in time, we're going to ask Bhagwan Bhavani Mata's blessings on everyone. Namaskaram. And this is the pradosh stotram we chant here, and I ask Bhagwan's blessings on all of you. There is a beautiful story I'd like to tell you. And this story is related to a very important chant that we do as Hindus. Bon, can you load on the tanpur a little bit? ये तैयार करिए आपके महिमना आप इंग्लिश में नहीं संस्कृत में आपके कॉपी का है ये अच्छा अभी नहीं 2 मिनट में तो today is a very blessed day for something. Pradosha is also done. The auspicious time for Pradosha is in the evening, just before sunset, which is what we're doing. And there are many chants that we do in Pradosh. And one of the chants that we do as well in this temple is called Shiva Mahimna stotram. Shiva Mahimna stotram was composed by a devotee by the name of Pushpadanta. Pushpadanta, there is a little story with him. There was once a king by the name of Chitraratha. Chitraratha was a great devotee of Lord Shiva. He was a king. And he was such a great devotee of Lord Shiva that he planted his own garden so that he could pick his own flowers to worship Shiva. Imagine that. Now, how many of us have rose gardens and all this garden at home? When you leave, do you bring those flowers to Bhagwanji? You do. Good. Because sometimes we plant the flowers to admire them and to watch them wither and die, which is not good. As you're coming, you can pick a flower, bring it for Shivji. Chitraratha was a king. He planted beautiful big garden for Lord Shiva. He loved Lord Shivji, so he planted his garden. And what happened was that there was a Gandharva by the name of Pushpadanta. A Gandharva is someone who's celestial. He used to sing, Pushpadanta used to sing the name of Bhagwan Shiva. He loved Bhagwan Shiva as well. But what happened to him? He don't like to plant his flowers. He likes to take other people's flowers and offer to Shivji. So you know what he did? He had a blessing that whenever he wanted, he could become invisible. So when he saw the garden of Bhagwan Shivji, when he saw the garden of Chitraratha, he loved all the flowers. So what he used to do, he used to become invisible and go and steal all the flowers and then offer it to Shivji because he loved Bhagwan Shivji. So here is two devotees. One is honestly planting his flowers to offer to Shivji, and one is stealing the flowers to offer to Shivji. How interesting is it? So the king didn't understand what was going on. Chitraratha, he didn't understand what this was. So you know what he did one day? He took bay leaf
Bilvapatra leaf, and he spread it in the entire garden. And he says, if anyone comes here and they step on a bilva leaf, they know that intentionally that is a crime. You never ever do that, because it goes on the head of Shivji. So he spread the bay leaf. This reminds me like setting a rat trap. You want to catch a rat, you know, you put trap, gluey stuff, and they come and they... So he put all the bay leaves in the entire garden. So Pushpadanta appeared, and he didn't see anybody, and he rushed in the garden. He said, nobody's here today, and he tramped on everything, and he picked all the flowers. And when he walked on the bay leaves in the garden, Shiv Bhagwan gave him a shrap right away. He said, look at you. I know you love me and you want to offer these flowers to me. Hey, you know, even when I was little, my sister was telling you, early morning I used to go at all with neighbor them early when they're still sleeping. And there was a flower named Buttercup. You know Buttercup flower, the yellow one? It was really beautiful. And we had some neighbors, they like to sleep late. So I used to take advantage of that. I used to go and I never stole the flowers. I just picked it because they were asleep. There was nobody to ask. So I picked the flowers and I did puja to Bhagwan Shivji. But Pushpadanta, he went and he walked good on the bilva leaves. And when he walked on the bilva leaf, the Lord Shiva gave him a shrap right away. And that shrap was that, Pushpadanta, you will lose your blessing. I blessed you so that you could become invisible. But today I'm taking that blessing back away from you. We must all understand that whatever Bhagwan has given us, whatever Bhagwan has blessed us with, it can be easily taken back from us. Let us never forget that. If it is health, wealth, popularity, fame, you know, how many people have you seen that were so famous? What have they done with that fame? A lot of them are in jail today, right? Misused that fame that the Lord has given them. So whatever he has been given was taken away from Pushpadanta. And Pushpadanta went, and right there he created what we called the Shiva Mahimna stotram. This is a very beautiful, you don't hear these things chanted a lot of places, except Bhavani Shankar Mandir and Vishnu Mandir and so on. Because it's so very rare that you have it. When I came and I heard Panditji chanting Shiva Mahimna stotram, and accurately as well, I was very impressed, because this is something that you don't hear chanting a lot. Pushpadanta, this stotram, he composed this stotram. And it is said that whoever listens to this stotram, Panditji chants it every day at the temple in this period of Shraavan, that whoever hears this stotram at least once a day, they will become one with Shiva, if they can accept and be receptive to it. Today we will chant, Panditji will chant the Mahimna Stotra. It's a little bit lengthy, about a couple of verses, 40-something verses. But just clasp your hands and just listen. You don't have to understand anything, you don't have to know anything. To those of you who are married, if you can sit with your spouse at this point in time, it is very auspicious for that. Wherever they are, just sit, wife left hand side, husband the other side. It is very important for you to do that. And if you're not married, no problem. Don't just sit by yourself. And you are all Shaivas, you're all devotees of Bhagwanji. Just sit and clasp your hands. Bhagwanji will bless you. And the Palashruti says that whoever reads this once or twice a day, Ekakalam davikalam va trikalam yaha pathe nara sarva papa vinur mukta shivaloke mahiyate. Verse 42 tells us, Ekakalam davikalam dvikalam va trikalam yaha pathe nara. That whoever reads this once, twice, or thrice in a day revels in the domain of Bhagwan Shivji. And even when Pushpadanta composed this beautiful Mahimna Stotram, he said that he does not even know the greatness of Shiva, but he offers his love. Please clasp your hands, everyone. It's a very blessed moment. And Bhagwan Shivji, just give me a moment. I got my wife here too, so she got to sit down. Panji, thoda sa sit down.
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीठजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीपुष्पदन्तोवाच महिम्ना वारं ते परमविदुषो यद्रसदिशे स्तुति ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरम् अथवा च सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृणान् ममापि सस्तोत्रे हरनिरपवादपरिकरम् अतीतपन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं जकितमभिदत्ते श्रुतिरपि सकसस्तोतव्यकतिविधगुणाकस्य विषयम् पदे तुर्वाचीने पतति न मनकस्य न वचम् मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरुर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवत पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवस्थिता तवैश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तो व्यास्तं त्रिशिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभाव्यानामस्मिन् वरदरमणीयमरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधदैहैके जडधियम् किमिह किं काय स खलु किमुपाय स्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्यैतयसन्वरदुस्तो भवधिय कुतर्कोऽयं काञ्चिन्मुखरयति मोहाय जगतम् अजन्मानो लोका किमवय भवन्तोऽपि जगता मदिष्टातारं किं भवविधिरना धृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कपरिकरो यतो मन्दा स्वं प्रत्यमरवर संसेरत इमे त्रयीसाङ्ख्यं योगा पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रवीण्ये प्रस्थाने परमिदमदापथ्यमिति च रुचीनां वैजेन्द्र्याद्रिजुकुटिलनानापथजुषां दृढामेको गम्य स्वमसि पयसा वर्णवैव महोक्ष खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिना कपालं चेतेय तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृत्तिं ददति तु भ्रमाद्भ्रो प्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कस्ते सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समास्त्येपेतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिह्ये मित्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरतां
तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरिभिरिञ्चिर्हरिहृदा परिच्छेतुं याता बनलमनलस्कन्दवपुषा ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरुगृणाभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशासो यद्वाहो न वृतरणकण्डोपरवसान् शिरापदमाश्रेणीरचितचरणाम्बोरुहबले स्थिराय स्वतभक्ते स्त्रीपुरहर विस्फुर्जितमिदम् अमोषत्वसेवा समधिगतसारम्भुजवनं बलात् कैलासेऽपि तदधिवसतो विक्रमयत अलभ्यापातालेऽप्यलसचलिताङ्गोष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वयासे ध्रुवमुपचितो मह्यति खलम् यद्रेदिं सुतराम्णो वरद परमोचैरपि सति मदसक्रे बाणपरिजनविधेयस्त्रिभुवनं न तच्चेत्रां तस्मिन् परिवसितरे त्वच्चरणयोर्न कस्यापन्यात्यै भवति शिरसत्यैयपनति अकाण्ड ब्रह्माण्ड जय चकितदेवासुरकृपा विधेय सासेद्य स्त्रिनयन विषं संवृतवत सकल्मासा कण्ठे तव न कुरुते न श्रेयमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गव्यसनिनम् असेदार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्सभिषेका सपश्यनि सत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मरताभ्यात्मा नहि वसि सुपथ्य परिभव महीपादाघाता द्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णुर्भ्राम्या भुजपरिगरुणाग्रहगणं मुहुर्द्योर्द्यस्तं यात्यनिवृतजटाताडिततटा जद्गद्रक्षायै त्वां नटसि ननु वामैव विभूता व्याप्यपेतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचि प्रबाहो पारम्य वृषतलघुदृष्टशिरसिते जगद्वीपाकारं जलधिबलयं तेन कृतमित्यनेनैव नेयं धृतमहिमदिव्यं दपवपो रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्को रथचरणपाणिसर इति दिदाक्षोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेयै क्रीडन्तो न खलु परतन्त्रा प्रभुदेयम् हरिस्ते सहस्रं कमलबलिमादाय पदयोर्यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्तुत्रैकपरिणतिमशोचक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां
क्रतो सोप्ते जाग्रतमसि फलयोगे क्रतुमतां कुकर्मा प्राध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वं सम्प्रेक्ष क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकर कर्मसुदनं क्रियादक्षो दक्ष क्रतुपतिरदेशस्तनुभृता मृषीणामार्वेद्यं शरणदशदस्य सुरगणा क्रतो व्रंसस्ततो क्रतुफलविधानाभ्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विदुरमभिचाराय हि मखा प्रजानाथं नाथ व्रसमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां मृरमयि सुमृशस वपुषा त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगाभ्यादरपसा स्वलाभन्या संसादृतदनुसमण्हाय तृणवत् पुरा प्लुष्टं दृष्टा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रीणं देवीयमनिरतदेहार्धघटना दवै त्वयि त्वामद्वावत वरदमुग्धायुवतय श्मशाने स्वक्रीडा स्मरहर पिशाच सहचरा चिताभस्मालेपस्रगपिन्द्रिगरोटि परिकरम् अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्म स्त्रीणां वरद परमं मङ्गलमसि मना प्रत्यक्षिते सविदमवधाय तमरुत प्ररीशद्रोमाण प्रमदसलिलो सङ्गीतदृश यदा लोकालादं हृदयमनिमज्जामृतमये ददन्त्यन्तस्त्वात्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्तं सोमस्त्वमसि पवनस्तमुतपः त्वमापस्त्वं व्योमा त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिचिह्नामेवं तयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्त्वं वयमिहतु यत्त्वं न भवसि त्रयं ते स्रवृते स्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णे स्त्रिभिरभिदधात्रिर्न विकृति तुरीयं ते रामाधनिभिरवरुन्धनमडुभिः समस्तं व्यास्तां तं शरणदगृणात्योमिति पदं भव सर्वरुद्र पशुपतिरथोग्रसहमः तथा भीमे सानायदभिधनाष्टकमिदम् अमोऽस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायस्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्वस्मि भवते नमो नेदिष्टाय प्रियदवपदिष्टाय च नमो नमः चोदिष्टाय स्मरहर महिष्टाय च नमः नमो वरश्रेष्ठाय त्रिनयनयभीष्टाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्त्यौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सक्तौ तृक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसिपदे निस्त्रे गुण्यै शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेत क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वचदवगुणसेमोल्लङ्घिनी सा स्ववृद्धि
इति जगितममन्दे कृत्य मां भक्तिरादान् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति अधिगृहीतो वा शारदा सर्वकालं तमपि तव गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेरे ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणसेश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठ पुष्पदन्तविधानो रुचिरमलघुवृत्ते स्तोत्रमेतच्चकार अहरहर न भद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तपुमान्यं सभवति शिवलोके रुद्रतुल्य सदात्र प्रचुरतरधनायो पुत्रवान् कीर्तिमांस दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं याज्ञदिका क्रिया मैनं स्तव पाठस्य कलां नारन्ति षोडशीम् असमाप्तमिदं स्तोत्रं सर्वमीश्वरवर्णनम् अनौपम्य मनोहारे पुण्यं गन्धर्वभासितं महेशान्न परो देवो महिम्नो नापरास्तुते अघोरान्न परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम् कुसुमदसन नामा सर्वगन्धर्वराज शशिधरवरमौलेर्देवदेव सदास स खलु निजमहिम्नो भ्रष्टेव सरोषास्तवनमिदमकार्षे दिव्यं महिम्नं सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिर्नान्यचेता व्रजति शिवसमीपं किन्नरे स्तूयमानं स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतं श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीडितो भवति भूतपतिर्महेश इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयो अर्पिता तेन देवेश प्रियतां मे सदा शिव यदक्षरपदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ असितगिरि समम स्यातं कज्जलं सिंधुपात्रे सुरतरवरशाख्या लेखनी पुत्रमूर्ति. This is a very beautiful verse, verse 32. The Pushpadanta is saying here, what is he saying? That, oh Lord, he is praying to Shiva. You see, when a devotee wants something from the Lord, how much their mouth is sweet. Hear what he is saying. He said, Prabhu, Asitagiri Samam. He said, Prabhu, if I take the mountain, let the mountain of this world, you know all the mountain? Let the mountain be the ink. Let the ocean be the ink pot. And let the branch of the trees be the pen. Branch of the trees of all the world be the pen. And let the earth be the leaf to write on. And if you give Mother Saraswati all of this, hey Bhagwan Shivji, if you give Mother Saraswati all the trees as the pen, the mountains as the ink, the ocean as the ink pot, Saraswati Mata will not be able to write the greatness of Shivji. These are the words of Pushpadanta. So very powerful he wrote this. And then he says, Diksham Danam Tapastirtha Jnanam Yagadika Kriyaha. That Diksha Danam, initiation into spiritual life, charities, austerities, pilgrimage, performance of sacrificial rites, all of that, they are important, yes. Lekin,
Mahimna sthava patasya kalam. Whoever listened to the Mahimna stotram, the greatness of the Mahimna stotram, which you just heard, it is, of course, supreme to everything in this world. Today, we pray to Bhagwan Shivji and ask his blessings on all of you on this very beautiful and important pradosh that we observe. May Shankar Bhagwan, of course, all of us, my friends, are going through some dosh. Dosh means, like Shani dosha, Rahu dosh, Ketu dosh. We have all kind of grahas and doshas and enemies against us. We have people who are doshas. We have diseases that are doshas. We have our mind that is our enemy. We have our families that are sometimes turning against us. It is not your fault in many cases. And even if it is, we ask Bhagwan Shivji. Shivji, pradosh. Pradosha. Pra means to remove. Dosha means these enemies. Prabhu, prevent these enemies from coming into my lives. This is the power of pradosh. Friends, Hinduism has these observances of these pujas. We have the cure for all these things. We have to take the opportunity to observe it. I'm so happy to see so many of you here this evening with your children, with your family and friends to observe pradosh. It's so very important, and I hope and pray that Shivji Bhagwan, in this very auspicious day of Trayodashi, of pradosh, may he bless all of you in abundance and keep you happy and healthy at all times. We chanted the Mahimna stotram for all of you, of course, but today is Mahendra and Veronika's birthday and anniversary. And in the presence of Bhavani Mata and Shivji Bhagwan, Mahendra has blessed, Bhagwan Shivji has blessed this beautiful Mangal Sutra, which was bought by Mahendra to surprise his wife. And we ask Bhagwanji to keep them happy and healthy and let them live many, many more years of love and happiness. So Mahendra, you got to put it on now. Mangalam Bhagavan Vishnu, Mangalam Garudodhvaja, Mangalam Pundarikaksha, Mangalayatano Hare, Hiranyavarnam Harinim Suvarnarajasrajam, Chandram Hiranmay Lakshmim Jadvedo Mava, Tama Avahajat Vedo Lakshmi Manapagaminim, Yasyam Hiranyam Vindeyam Gamasam Purushanaham. Sri Mahalakshmi Namaha. Sri Varshasya Mayushyamarogyamadvidaajo manam mayate dhanam dhanyam vasam bahuputralabam satasamvatsaram bahushantilabam bahubhaktilabam satasamvatsaram dirgham ayuh. Auntie Kamal, please bless your son and your daughter-in-law and let them live long life and good health and happiness. Mahalakshmi cha vidmahe Vishnupatni cha dhimahi Tanno Lakshmi prachodaya Om bhadram karnebihi sriduyama deva Bhadram vasema jhavirjajatraha Sthirairangai tuštubhagam sastano Virbhyasemahi devahitam jadayoho. 21 years ago, they got married yesterday. And I actually was the priest for Mahendra's side at the wedding 21 years ago. So I'm very blessed. Sita and I were there and the wedding was happening in Mississauga, and we're still here today. Mahendra and Veronica has been tremendous workers, volunteers, and supporters of this temple from the very beginning. And they're still here. They're still here. And they work very hard as volunteers of this temple. And today we ask Bhagwan to keep them happy and healthy, and may they have many, many more lifetime of love and happiness. They also have their lovely children here with them. They have their lovely children here with them. Both kids are here, Varun and Shavi, and they also are contributors to the temple in so many ways. We are so blessed to have people who do seva to this temple from the bottom of their heart, selflessly. And we ask Bhagwan's blessings on them. Congratulations. Please clap for both of them. Congratulations, guys, and God bless you both and your family.
Today as well, we wish to give Dara's blessings. It is his birthday. Dara is celebrating his 50th birthday today. I'm spreading rumors because it's not Dara's 50th birthday. But he's a very, obviously you know that he and his family are very close to us personally and to the community as well. And today we're so happy to be celebrating and praying with him for his long life and happiness. Dara is another individual and a family who I can safely say are the founders of this temple. From the time we started in Melanie, they were there and they are still here today. Dara has worked his soul off and his body off at this temple, and he still does. I know the interesting thing is, he don't complain. Mahindra don't complain too. And Veronica don't complain too. And they're qualified to complain. You know, to complain you have to be qualified. You can't just complain like that. You have to do stuff. And Dara has never complained. I complain to him more than anybody else, but he doesn't complain to anybody. Because they're good people. They come here to serve. They have no desire for spotlight. They have no desire for name, recognition, anything like that. They just come here and they serve. They work very, very hard. I will never forget what he has done and what he and his family still do for us in this temple. For people to put their lives on hold. You know, I know inside story, of course, so I can't tell you much stuff. But for people who put their lives on hold, myself, Dara is one of them, and his family. And to put the mandir and the community as a priority, their financial life, their family life, we have to be thankful. You don't find people like that, a lot of them these days. For people who can put community first, you have to appreciate what they have done and what they still do. So today we ask Bhagwan's blessings on Dara, and of course his entire family, for long life and happiness. Om Sahasrashirsha Purusha Sahasraksha Sahasrapat Sabhumim Vishwato Vritva Atyatishta Dashamgulam Purushaya Vedagvam Sarvam Yat Bhutam Yat Bhavyam Utama Tattvaseshanaha Yatannena Tirohatim Mangalam Bhagavan Vishno Mangalam Garudadvaja Mangalam Pundarikaksho Mangalayetano Mangalam Bhagavan Shambho Mangalam Bhrishadvaja Mangalam Parvati Nata Sarva Mangala Mangalyam. Bole Shankar Bhagavan ki, Lakshmi Narayan Bhagavan ki Jai. Happy birthday, Dara. Please give Dara a big hand, everybody. And in the line of wishing people well, I would like to wish, of course, who I call my Didi now, Sister Oma, a very happy birthday as well. Please give her a big hand. Sister Oma is here with us today. She recently lost her mother. She is the secretary of our temple, and she works in the background to keep our temple organized. I have known her for many, many years, close to 25 years, as much as I'm in this temple, and I've been her priest for that many years. And over the past, I would say, 6-7 years, we have asked a little bit more responsibility from her to commit to the temple. And she has done that, and she has done that with a lot of love. Sister Oma was one of those families who I will never forget. In the time of need, she stood up, and she was there for us, and she still is here for us. And you know, you got to understand that when people, we all here, we have needs in life. We have many, many needs in life. And when we can take a fraction of our life and give it to Bhagwan, the Lord will give you a full life in return. When we can give a fraction to God, the Lord will give us a full life in return. There are many, many families who did that. And Sister Oma is one of them, and she's still one of them. Bhagwan's blessings to you, Sister Oma. Long life and happiness. I'm so glad to see you here today, along with Brother Naz and Nal as well are here. May the blessings of Bhagwan Shiva and Parvati and Bhagwan Sri Radha Krishna be showered upon you in abundance. Tadeva Lagnam Sudhinam Tadeva Tara Balam Chandra Balam Tadeva
Vidyabalam Daivabalam Tadeva Lakshmipate Gauripate Vanipate Te Ghrayugam Smarami. Bole Radha Krishna Bhagavan ki. And in the spirit of wishing other people's birthday, I know today is Mukesh's birthday as well. Mukesh, happy birthday to you. God's blessings. And Mukesh is another family I've known for many, many years. I've been their priest for many, many years. I want to wish you a happy birthday. I'm so glad to see you and Vidya here today. I must tell you, they look like 25 years ago when I met them. They still look the same. They are not aging. And may Bhagwan keep you both happy and your family blessed always. Please give them a big hand, Mukesh. We have some people who are not here. Vic, who is a volunteer of our temple. Vic, Eleanor's husband, it's birthday today. Parvesh's birthday today as well. Today is Sumit's birthday, my godson. And today is Sandy's mother's birthday as well. So Bhagwan's blessings to all of them. Happy, happy birthday. I'm sure they're watching and they're enjoying the program as well. Well, since we've done all of this now, we'll do the main things of the evening, which is the abhishekam ceremony. Our shrotas will go there. And very soon, my friends, not too long from now, all of you will come. You know, puja, it's not about how long it takes. You got to go through the process. This is one puja you cannot cut short. One time devotee asked, many times, not one time, devotee asked me to cut short their puja. First of all, say you got to get another pandit because this is not cut short person. But you see what happened, and sometimes I'm very frank about these things. I said, you're praying to Bhagwan for long life. And imagine you have to cut short the puja, it means you cut short your lifespan. From that day, they never asked me to cut the puja again because everybody wants to live long and healthy life. You must never ever rush. Of course, puja can't last too long because people are hungry. But, you have to appreciate what we're doing here today. This is really, really good preparation we're doing today. Do you like the puja so far, everybody? I know it's not the usual singing and all this kind of thing, but that will start August 1st. All the cinematography and thing, you'll find that August 1st. But now we're going to do puja. And so what we're going to do, we'll do the main abhishek first. Panditji, doodh hai sabke liye? Everybody will offer one lota water. And then we'll start with the Shanka abhishekam. And then the Bilwa Patra. Bole Shankar Bhagavan ki jai. Bhuvan, your Chandarudram. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Samba Sada Shivaya Namaha. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Vande Deva Umapatim Suragurum Vande Jagatkaranam Vande Pannagabhushanam Mrigadharam Vande Pashu Vande Surya Shashanka Vahninayanam Vande Mukunda Priyam Vande Bhakta Janashrayam Cha Varadam Vande Shantam Padmasanastam Shashidhara Mukutam Panchavakram Trinetram Shulam Vajram Chakadgam Parashubhabayadam Dakshanange Mahantam Nagam Pasham Jaganta Damaruka Sahitam Chakusham Vamabhage Nana Lankara Yuktam Sphatika Mananibham Parvatisham Har 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 Mahadeva Shambhu Kashi Vishwanath Bhagavan Ki Shankar Bhagavan Ki Jai Namaha. Om Namah Shivaya Dhyayami Avahayami
आसनं समर्पयामि पादयो पादयामि अर्घयो अर्घयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं समर्पयामि नमः ॐ पया पृथिव्यां पयोषधीशो पयो दिव्यं तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशासं पयस्नानं समर्पयामि नमः. So everybody will do one lota milk. After you do, you're going to stand up. So we'll know the flow, and then one lota haldi water. Om Asya Shri Ghrita Snanam Samarpayami Namam. Madhuvatarithayate madhuksharanti sindhavam Sindrayatam Vishnamrinam Ekhate Jonirindrayatam Vishnatamam Bhagavate Sri Samba Sada Shivaya Saranaswaraya Mahadevaya Narvadeswaraya Namaha. Gange Chayamune Chaiva Godavari Saraswati Narmada Sindhu Kaveri Jalyasmin Snanam Samarpajami Namaha. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namaste Rudramanyava Uto Taishave Namaha. Namaste Astu Dhanvane Bahubhyam Matate Namaha. Yate Ishu Ishu Shivatama Shivatama Shivam Babhuvate Dhanuhu. Shiva Sharavyaya Tavatayano Rudramidaya. Yate Rudra Shiva Tanura Ghora Papakashini. Tayanastanu Vashantamaya Girishantabhichakashihi. Yamishum Girishantahaste Vibharshastave. Shivam Giritritam Kurumahigum Sif Purusham Jagata Shivena Vachasatva Girisha Chavadhamasi Yathana Sarvamid Jagata Yakshmagum Samana Asata Adhyavochatadhivaktam Prathamo Devyo Bhisaka Ahigasya Sarvaan Jambayan Sarva Achayatu Dhanyaham Aso Yastambro Aruna Utababhrusu Mangalaha Ye Chemagum Rudra Abhito Dukshu Sradaha Sahasrasho Vaishagum Here Imahe Aso Yo Vasarpati Nilagrivo Vilohitaha Utainam Gopa Atrishannudaharyaha Utainam Vishwabhutani Sadrishto Mridayatinaha Namo Astu Nilagrivaya Sahasrakshaya Midhushe Atho Ye Asya Sattva Noham Tebhyo Karannamaha Pramuncha Dhandvanastamabhayoratni Yorjyam Yashate Hasta Ishavah Parata Bhagavomapa Avatatya Dhanustvagam Sahasrakshashate Shudhe Ishila Shalyana Mukha Shivonas Sumarabhava Vidyam Dhanu Kapardino Vishalyo Banavagum Uta Aneshan Naseshava Abhurasya Nishankatihi Yate Hetarame Dhushtamhaste Babhuvate Dhanuhu Tayasman Vishvatastuma Yakshmaya Paribhuja Namaste Astvayudhaya Natathaya Drishnave Ubhabhyam Mutate Namo Bahubhyam Tavadhanvane Parite Dhanvano Heti Rasma Vrinaktu Vishataha Athoya Ishudhistavari Asmannidhehitam Shambhave Namaha Namaste Astu Bhagavan Vishveshwaraya Mahadevaya Trayambakaya Tripurantakaya Trikalagni Kalaya Kalagni Rudraya Nilakantaya Sarveshwaraya Sadashivaya Shriman Mahadevaya Namaha Namo Hiranyavahave Senanye Dishan Chapataye Namo Namo Vrikshebhyo Harikeshebhyo Pashunam Pataye Namo Namas Saspinjaraya Tushimate Pathinam Pataye Namo Namo Babhrushaya Vivyadhine Nanam Pataye Namo Namo Harikeshaya Pavitane Pushtanam Pataye Namo Namo Bhavasya Hetye Jagatam Pataye Namo Namo Rudraya Tatavane Kshetranam Pataye Namo Namas Sutaya Hantyaya Vananam Pataye Namo
नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायोषधीनां पतये नमो नमः ताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निशङ्किने एस्तेनानां पतये नमो नमो निशङ्किन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमस्सृकाविभ्यो जिह्वागुं सभ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषिमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छभ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमो सद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो स्तिष्ठभ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतेभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतेभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महभ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः स्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्चेष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयभ्यः श्वनेभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च सिद्धिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः गिरिशाय च शिबिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामराय च नमो बृहते च वर्षीयसे धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो च घन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च याम्याय च क्षेम्याय च नमः पूर्वव्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः स्रवाय च प्रतिस्रवाय च नमः आशुसेनाय चासुरथाय च नमः शूराय चावभिन्नते च नमो वर्मिने च वरूथिने च नमो बिल्वने च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दन्तुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निशङ्किने चेषुधिमते च नमः तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नेप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः संगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः चोतरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शस्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयनाय च नमः पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः
काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पाकं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्व्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णसद्याय च नमो पगुरमानाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो किरिकेभ्यो देवानागहृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमिवत्केभ्यः द्राते अन्तरिक्षनीलग्रीवो लोहितम् येषां पुरुषाणां येषां पशूनामाभिर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृतजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीरार्वभरामहे मतिं यथा नस्तमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननादुरं मृदानो रुद्रो तन्नो मयस्कृधीक्षयद्वीराय नमसा विधीमते यच्छञ्चयोश्च मरुराज चे पिता ततस्यामत्तव रुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधीः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मानवायुषि मानोषो अश्वेश्वरीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्वन्तो नमसा विधीमते आराते गोघ्न उत पूरुषग्नेक्षयद्वीराय सुं नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यदा च नः शर्म यच्छुधिबर्हाः स्तुहि सुतं गर्दसदं युवानं मृगन्न भीमवपहद्नुमुग्रं मृदा च रुद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मिन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्विनक्तु परित्वैश्वस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामगवद्भ्यस्तु नुष्वमिभ्यस्तोकाय तनयाय मृदय निधुष्टमशिवतमा शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मिन्निव पन्तुताः सहस्राणि सहस्रधा बाहवो सव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महद्यर्नवे एन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा चितिकण्ठा सर्वा अधः क्षमाचराः चितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपस्कृताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्चरा नील विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनानां ये पथां पथि रक्षय ऐलभृदायव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकावन्तो निशङ्किनः ये तावन्तश्च भूयागं सश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे ते सागुं सहस्रयोजने धन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृदयन्तु ते यं द्विस्मो यश्च नो द्वेचितं वोचं भेदधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अप्सो यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वाभुवनाददेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टुहि यस्य शूसुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा आवहे सो ओ मनसायं रुद्रं नमो ओभेर्देवमसुरं नुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभे सजो यगं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णुर्मे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेना आप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदा शिवो ओम शांति 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 ओम अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु आङ्गिरः युम्नेर्वाचेभिरागतं वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धीतिश्च मे कृतश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे
श्रावश्च मे श्रुतश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पाणश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च म आधीचञ्च मे वाच मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनुश्च मे सर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे परुगुंसि च रे मे शरीराणि च मे ज्येष्ठञ्च म आधिपत्यञ्च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धञ्च मे वृद्धिश्च मे सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनञ्च मे वसश्च मे तुषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे चातञ्च मे जनिष्यमानञ्च मे सूक्तञ्च मे सुकृतश्च मे वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भविष्यच्च मे सुगञ्च मे सुपथञ्च मे रिद्धञ्च मे रिद्धिश्च मे क्लप्तञ्च मे क्लप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे सञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमधश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे लयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्वञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सुसा च मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सून्द्रता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे सिद्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृशिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रञ्च म औभिद्यञ्च मे रयिश्च मे राजश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुज मे प्रभुज मे बहुच मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नञ्च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवा आश्च मे माशा आश्च मे तिला आश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वा आश्च मे गोधूमा आश्च मे मसुरा आश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाका आश्च मे नीवारा आश्च मे अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे सर्वश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्णपत्यञ्च मे कृष्णपत्यञ्च मे ग्राम्या च मे पचव आरण्या च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे मेश्विनो च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौ च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धिपतिश्च म उपागुंसुश्च मे अन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे ऋतग्रहाश्च मे तिग्राह्या आश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मुरत्वदीया आश्च मे ग्रहाश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पाट्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे विष्टिश्च मे धिष्णियाश्च मे सुतश्च मे चमसाश्च मे ग्रावानश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे धिषवने च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृच्च म आध्वनीयश्च म आग्नेयीध्रञ्च मे हविर्धानञ्च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडासा आश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मेर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरी लङ्गलज्योतिषश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मृक्च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च म ऋतश्च मे व्रतञ्च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेतां कद्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रिविश्च मे
त्रियवी च मे द्वितीयवा च मे द्वितीयौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवा च मे तुर्यौही च मे पष्ठवा च मे पष्ठौही च म उक्षा च मे वसा च मर्षभश्च मे वेहच्च मे नट्वा च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां पानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन न कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतागश्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां वात्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्रश्चिगुंसच्च मे चतस्रश्च मे ष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे ष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे ष्टाचत्वारिंशच्च मे वाचश्च प्रसवश्च पिजश्च कृतश्च सुवश्च मूर्धा च व्यस्नियश्चान्त्यायनस्यान्त्यश्च भुवनश्च भुवनाश्च अधिपतिश्च ॐ इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनी बृहस्पतिरुक्था मदानि सगुंसि तद्विश्वे देवासु ओकवाच पृथिवी मातर्माहि गुंसि मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमद्यासगुं शुश्रूषेण्यां मनुष्ये मा देवा अवन्तु शोभाये पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् शाङ्कुलं पुरुष ये वेदगं सर्वम् स्वेशानो जदन्नेनातिरोहति एतावान् स महिमातो जायांस वोरुघः पादोस विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवे त्रिपादोर्दौधयत्पुरुषः पादोस्तेहा भवत्पुनः ततो विख्वां व्यक्रामस्सासनानसने अवे ततो विराडज्जायत विराजो अधिपूरुषः स जातोऽत्यरिजतपश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्धैना सर्वौतः संभृतं बृहदाज्यं पशुंस्ताः सक्रे वायभ्यनारण्याग्राम्यास्तजे तस्माद्धैना सर्वहुतः संभृतं बृहदाज्यं पशुंस्ताः सक्रे वायभ्यनारण्याग्राम्यास्तजे तस्माद्धैना सर्वहुतरिचः सामानि जनिरे छन्दागुंसि जनिरे तस्माद्धजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केशो भयादतः गावो हजनिरे तस्मादस्माज्जाता अजावयः तं जघ्यम्बरे कि प्रोक्षन् बुरुघं जातमग्रतः तेन देवाय जन्त साध्यारिखयस्तजे यत्पुरुषं व्यददुः कतिधाव्यकल्पयन् मुखां किमस्यासीत् किं बाहु किमोरोपाध उच्येत ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदसजद्धैः सह पद्भ्यागो शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसेस्तुर्द्योः समवर्तत पद्भ्याम्भो मृतिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवाय नमतन्वत वसन्तो शासीराज्यं गृह्मद्मः शरद्भवेः
सप्ताशासन्परिदय स्त्रीः सप्तसमिदः कृताः देवाय दघ्नन् धन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम् जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न ते हनाकं महिमानः सजन्ध यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संवृदः वृद्धिभ्यैरसातविस्रकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य दष्टाविदतद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवतमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णन्दमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था भिद्यते यनाय प्रजापतिस्तरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्तुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्यातपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ऋतं ब्रह्मं जनयन्त देवाग्रे तद्ब्रुवन्न यस्तेवं ब्राह्मणो विद्यात् स देवा सन्वसे श्रेष्ठते लक्ष्मीः सवज्ञा बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्याप्तं स्नान्निखाण मुम्मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् 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 सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शान्ति शान्तिः ॐ सहस्रशीर्षं देवं महा तमेश नारायण सूक्तम ओम नारायण सूक्तम ओम नमो नारायणाय नमः 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 ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शांति शांतिः ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं परं विश्वता परमानित्यं विश्वं नारायणं हरिः विश्वमेवेदं पुरुषस्तदश्वमुपजीवते पतिं विश्वश्रुतं शिवमच्युतं विश्वात्मानं परायणं नारायणं परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणं परब्रह्म नारायणं परः
नारायण परो ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वदृष्टवे श्रुतिपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं सौमित्रिं शम्भुवम् पद्मकोक्षं प्रतीकाक्षं हृदयं पाक्षरोत्मुखम् अधोनिस्तयसस्यान्तेनाभ्य परितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् संसतगं शिलाभिस्तु तस्यान्तेषु शिवगं सूक्ष्मं तस्मात् प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महाअग्निर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुगिर्भविष्ठा सन्तता सन्तादिभयति सन्देहः आपादलक्षमस्तकः तस्य मध्येवति अनीयोड्यावस्थितः नीलतो भास्वर सीता भास्वत्वनोत्तम तस्य शिखराय मध्ये परमाकावस्थितः स ब्रह्मः स शिवः स हरिन्द्रः परमात्मा तद्गं सत्यं परब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् उर्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् शान्तिः Om Namo Narayanaaya. We just chanted the Narayan Suktam and the Puru Suktam because Shivji Bhagwan, Narayana is his devotee, and Narayan is devotee of Shiva. So beautiful it is. And we're going to do the abhishekam now. Om Are the extras? Please bring them. Om Namah Shivaya. 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 Namah Shivaya. Saurashtre Somanatham cha Srisaile Mallikarjunam Ujjainya Mahakalam Omkaram Amaleswaram Paralyam Vaidhanatham cha Dakinyam Bhimasankaram Setu Vande Tu Ramesam Nagesam Darukavane Varanasyam Tu Vishesam Drambakam Gautami Tate Himalaye Sakedaram Bhusme Samjasivalaye Etani Jyotirlingani Sayam Pratapathenyaram Sapta Janma Kritam Papam Smaranena Vinasade. Pick up all this, pick up all this. No. Just pick up all them thing this. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Nidhanapataye Namaha. Nidhanapatantakaye Namaha. Udvaya Namaha. Urdhvalingaya Namaha. Hiranyaya Namaha. Hiranyalingaya Namaha. Suvarnaya Namaha. Suvarnalingaya Namaha. Divyaya Namaha. Divyalingaya Namaha. Bhavaya Namaha. Shivalingaya Namaha. Sarvaya Namaha. Atmalingaya Namaha. Shivaya Namaha. Shivalingaya Namaha. Jwalaya Namaha. Jwalalingaya Namaha. Atmaya Namaha. Atmalingaya Namaha. Paramaya Namaha. Paramalingaya Namaha. Etat somasya suryasya sarvalingasthapayati parimantram pravitram Satyo jatam pravadhyami. Satyo jataya ve namo namaha. Bhave bhave nati bhave bhavasvamam bhavo bhavaya namaha. Vamadevaya namo. Jyeshtaya namo shreshthaya namo Rudraya namaha kalaya namo Kalvikarnaya namo Balvikarnaya namo
बलाय नमो बलप्रमथिनाय नमः सर्वभूतमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानाम् ईशान सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा शिवो मे सदाशिवो ॐ हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकाय पतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवौतो दैहवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिने दयानस्तन्व सञ्जमया गिरिसञ्चाभिजागसे ज्यामि घुङ्गिरिसञ्चहस्ते विवर्घस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्गुरुमाहि गुंसे पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षापदामसे यथा नः सर्वमिजगदयक्ष्मगुंसु मनासद अद्य बहुचदधिभक्ता प्रथमो दैव्यो विककाहिंस सर्वाञ्जं भयन्तु सर्वाः जातु धान्यो धराजेः पराशुभ असौ जस्ताम्रो अरुणौत प्रभुः सुमङ्गलः जेतेन घुङ्रुद्रा अभितो दिशुश्रिताः सहस्रशो वैखागो हेडैमहे असौ जो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैरङ्गोपातृष्णन्नुदाहयः सदृष्टो मृडयाति नः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुघ अधौजेऽस सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वानस्तमुभयोरार्थुर्जम् जास्तते हस्तैखवः परार्थ भगवो वप विजं धनुः कपर्दिनो विशल्यो वाणवाउत अनेसन्न सजायिखव आभुरसनिखङ्गदेः जाते हेतिर्मीढुश्रमासु ते बभूवते धनुतयस्मान् विशतस्तु मयक्ष्मया परिभुजा परिते धन्वानु हेतिरस्मान् रक्तु विश्वातः अथौ जय खुदिस्तभारे अस्मान् निदेहितम् ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालग्निकालाय कालग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः सोम शंभवे नमः शशिशेखराय नमः नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो बोले शंकर भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सिया भज रामचंद्र की जय Mahendra, here it is for you and your family. Give it, Mahendra. माल्यादिनि सुगन्धिनि मालत्यादिनि वैव्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ओषधीः प्रतिमोदद्धं पुष्पवतीः प्रशोभरीः अश्वायव सजिद्भरेर्भिरुदाः पारैष्णवाः. Acha, everybody now, we will dry up the lingam and you will first come and place the bay leaf on it. One bay leaf. We have 108 bay leaf. Please let my sister come first and anybody else who cannot stand too long and so. Please come first. I call him Elaichi and Chloe, make tea with them here. Om Namah Shivaya. Om Mahadeva Shiva Shankar Shambho Makantahara Tripurare Mrityunjaya Vrisabhadaya Sulina Gangadhara Mrida Madanare Hara Shiva Shankara Gauri Sam Vande Gangadharamisham Shivarudram Pasupatimishanam
कलये कासे पुरीनाथं जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो शंभो शंकर भगवान की जय. So now, as you all will give you the one Bilpatra when you're here. These Bilpatra, each leaf is written, on the leaf is written the name Ram. Today the Panditji wrote it, and the name Ram on each leaf. So you're going to come and offer it on the lingam. It is advisable for you to place the leaf on the yoni around here. You know what I'm saying? So it looks beautiful around here, because it will not hold on top. So place it around here nicely in Bhagwan Shivji. Please follow that instruction. Don't try to put your Bilpatra on top. It's not going to stay, because that's not how it's supposed to be for now. But as you're doing it, in your mind, chant Jai Ram, Shri Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Panditji will chant the Ram Raksha Stotram, which should be done, but you chant in your mind Jai Ram, Shri Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Give Jai Ram, Shri Ram. Ram Jai Jai Ram, Jai Ram, Shri Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram Raksha Stotram Viniyoga. Om As Shri Ram Raksha Stotra Mantrasya Buddha Kausika Rishi Shri Sita Ramachandra Devata Anushtup Chanda Sita Sakti Shriman Hanuman Kilakam Shri Ram Raksha Stotram Prityarthe Shri Ram Raksha Stotra Jape Pathe Viniyoga Dhyanam Dhyayedajanubahum Dhritasaradanusambadda Padmasanastam Pitambasovasanam Navakamalala Spardinetram Prasannam Vamankaruda Sita Mukhakamalamillochanam Niradabham Nanalankardiptam Dadatamurujata Mandalam Ramachandram Charitam Raghunathasya Satakoti Pravestaram Ekaikamaksharam Pumsam Mahapataganasanam Dhyatva Nilotpaladalasyamam Ramam Rajivalochanam Janaki Laksanopetam Jata Mukutamanditam Sasitorna Dhanurabana Panim Naktatarandakam Swalilaya Jagatrato Mavirabhutamajam Vibhom Ram Raksham Pathet Pragya Papagnim Sarvakamadam Siro me Paraghava Pato Balam Dasaratatmaja Kausalye Adrishav Pato Vishwamitra Priyam Granam Patu Mukhatrata Mukham Saumitra Vassala Jyoham Vidhyanidhim Patu Kantham Bharata Vandita Skandau Dibhyayuda Patu Bhujau Vagni Sakarmuka Karo Sitapate Pato Hridayam Jamadajnaje Madhyam Patu Kharadhamse Nabim Jambabadasraya Sugrive Sakati Pato Saktini Hanumat Prabho Urura Gutama Pato Rakshakula Vinasakrit Januni Setkrit Pato Jangeda Samukhantaka Pado Vibhishana Sreda Pato Ramakhilambapo Etam Rama Balopetam Rakshamya Sukride Pathe Sachirayu Sukhe Putri Vijaye Vinay Bhave Patala Bhutalabhyo Machare Chadmacharena Na Drashtumapi Saktaste Rakshitam Ramanamabhi Rameti Ramabhadrati Ramachandreti Vasmaran Naro Nalipyate Papere Bhukti Muktim Chabindate Jagat Jaitraika Mantrena Ramanamna Virakshitam Yakanthe Dharayatasya Karasta Sarvasiddhaya Vajrapanjaranamedam Yo Rama Kavacham Smare Abhyahatagya Sarvatra Lavate Jain Mangalam Adishtavan Swapne Rama Rakshami Mamhara Tatha Likhitavan Prata Prabuddha Buddha Kausika Arama Kalpa Brikshanam
विराम सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् शनः प्रभो तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ क्षीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलासिनौ दान्तौ तामसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्तैस्तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायतां नो रघुत्तमौ आत्मसज्जधनुषा विसुस्पृशा भक्षया सुगानि सङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा भद्रतपति सदैव गच्छताम् सन्नद्ध कवचे खाङ्गे चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथन्ना स राम पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बले काकुत्स्थपुरुषः पूर्ण कौसल्यो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेश पुराणपुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान् प्रमेय पराक्रम इत्युक्तानि जपन् नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वित अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशय रामं दुर्वादलश्यामं पद्ममाक्षं पितवाससां स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर् न ते संसारिणो नरा रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाढवं गुणनिधिं विप्रं प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्ध्यं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रामनारीं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्र दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्षणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कुञ्जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं वर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामोद्वर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने
ओम जय जय श्री बुध कौशिक मुनि विरचितम श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। That was the Rama Raksha Stotram. So much of devotion here this evening. We're going to give them maximum 7 minutes to complete the alankar. But in the meantime, let us be in devotion, everybody. Akash, adjust the Basri mic again. I'll volume it. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Tasmai Namaha Param Karan Karanaya Dipto Jwalat Pingalochanaya Nagendrahar Krita Kundala Bhushanaya Brahmendra Vishnu Vardaya Namah Shiva Karpurgauram Karunavataram Sansar Saram Bhojagendraharam Sada Vasantam Hridayaravinda Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami Namami Shamishan Namami Shamishan Nirvana Rupam Vibhum Vyapakam Brahma Veda Swarupam Vibhum Vyapakam Brahma Veda Swarupam Namami Shamisha Nirvana Rupam Vibhum Vyapakam Brahma Veda Swarupam Vibhum Vyapakam Brahma Veda Swarupam Nicham Nirgunam Nirvikalpam Niriham Chidakashva Kashva Sambhajeham Chidakashva Kashva Sambhajeham निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीश
ईशं करालं महाकालकालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोऽहम् गुनागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादृशं काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत् भाल भाले कंते भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगादीशचर्माम्बरं मुन्दमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यम् भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मतारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रसीद गल्पभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धोऽभ्यं जरा जन्म दुःखो गितातप्यमानं प्रभु पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभु पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामि शमीशा नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं हे विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् Shiva
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो भवानी शंकर भगवान की जय हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे तत्पुरुषाय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे दम 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 डमरू बजे दम 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 डमरू बजे भोलेनाथ शिव डमरू बजे भोलेनाथ शिव डमरू बजे और गौरीनाथ शिव डमरू बजे गौरनाथ शिव डमरू घन 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 घंटा बजे घन 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 घन
और घन 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 घंटा बजे घन 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 और पार्वती शिव डमरू बजे पार्वती शिव डमरू और दम 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 डमरू बजे दम 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 डमरू बजे भोलेनाथ शिव डमरू बजे भोलेनाथ शिव डमरू और गौरीनाथ शिव डमरू बजे गौरीनाथ शिव डमरू बजे गौरीनाथ शिव डमरू बजे गौरीनाथ शिव। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। शंभो। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। Everybody stand. Om Namah Shivaya Hari Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Hari Om Namah Shivaya Shambho। Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya. Hari Om Namah Shivaya. 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 Hari Om Namah Shivaya. Hari Om Namah Shivaya. Hari Om Namah Shivaya. Bole Shankar Bhagavan ki. This is the 27 Deep Arati, 27 Deepam. It's made for that. It represents the 27 Nachatras, 27 constellations. If any one of you have grahan, so may Bhagwanji bless all of you. Umapati Mahadeva ki jai. Yep, Bahar. The Shrotas will offer prasad. Friends, it's a very, very blessed day. I'm so glad that you can come out. Don't underestimate these things. You may not understand everything that's happening, but we don't understand a lot of things that's happening in this world, and we're still part of it. I hear so many songs, and I don't even understand what I'm hearing, but people are dancing to it. We are here to experience the electrification, the energy rather of Bholenath Bhagwan. So let's enjoy it. We're going to offer prasad now. Everybody, you'll go to the Shrotas will offer first. We have a few malas and so to do. And then everybody else are welcome with your prasad and so on. The only thing you're going to talk during this evening is what? Om Namah Shivaya. This is pradosh. You're not going to talk or negative things or so, or chat. Om Namah Shivaya, so that your doshas will all go away. Thank you, everyone. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा
प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसूर्याग्रविराजतलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुमकुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणाश्रितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं अष्टदलोपरिवेशितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गं अश्रितरेन्द्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवर पूजितलिङ्गं सुरवरपुष्पसराजितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं 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 साम सदा शिव साम सदा शिव साम सदा शिव हरे शम्भो साम सदा शिव साम सदा शिव साम सदा शिव हरे शम्भो साम सदा शिव साम सदा शिव साम सदा शिव हरे शम्भो
पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर काली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर काली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, सब चोर चल है अकेला। मेला सब चोर चल है अकेला। तन मन साथ नहीं जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तन मन साथ नहीं जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। I know our service goes on a little bit, but the good thing is that we reward you with good food at the end. So we have that. Today, well, of course, our food is always cooked without onion and garlic. Today, food is Vero cooked by herself today without onion and garlic. So that's Vero's first try. I'm very serious about this, and I want to tell you, we do not cook with onion and garlic in this temple, and our bhojan, even when catered for, we tell the people to try avoid it. Sometimes they can't, it's not our problem, but we do not cook with that in here. And it's important to understand that there's a reason for that. This environment is very pavitra, it's very pure, it's very clean. Our pandajis don't eat with onion and garlic, and so we have to keep it very clean. By the way, do you like our pandajis? Our pandajis, पंडित जी मैं आपका इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारे लोगों के लिए. ये पंडित अनिल शास्त्री है. He's our new pandit filling in for पंडित रजनीश. शास्त्री जी, पंडित जी, इना है. अरे मैं आपका इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारे लोगों के लिए ना. ये शास्त्री जी है, तालियां बजाओ. हाँ. So he wasn't old by, but so Shastri ji, he's a filler Panditji. Pandit Rajneesh went back home to spend some time with his family. He hasn't told the temple how long he's going to spend, but he's away, so we got to respect that. So he's going to fill in for us until Panditji decides to come back. So he's very soft Panditji. You don't hear his voice a lot, but he sings well. He sings nice.
you know, when people are not here, he sang Namami Shami Shan the other day. I say, yeah, okay, he's from Haryana in India, a very soft guy, and we have to break him in a little bit. But it's good to have one loud one and one soft one. Balance out nice. So please give him lots of care and love, Pandit Sastriji. He'll be here with us. And of course, everybody know by now, you know Pandit Shekharji. Pandit Shekhar is our new Panditji, and he's about a month now he's here. He's from Golok Dham Ashram. He's here under the permission of his guru. You had no idea what we had to do to get this guy. He's very, very talented. It takes... Yeah, well, very knowledgeable. It takes a lot to impress me as a Pandit. I'm being very honest with you. When somebody tell me they're Pandit, it takes a lot to impress me as a Pandit, because you got to come right. Your Sanskrit has to be good, your English has to be good, your bhakti has to be... The puja is one thing, but your bhakti and your love for Bhagwan, agar bhakti nahi hai hamare hriday mein, to Pandit kaisa bano? How can we be a Pandit when there is no love? And it takes a lot to impress me as a Pandit, but I gotta tell you, Pandit Shekhar has impressed me as a very good Pandit. Pandit Shekharji is very knowledgeable, Karamkan Pandit, and he knows that. You see how he's smiling and things like that? He knows he's very knowledgeable Pandit. He's very kind, but I want to ask all of you, Panditji, may ek request, but ek request. Please do not spoil them. Let me explain to you what that means. These Panditji, bahar ka bhojan kabhi nahi khao. Panditji, bahar ka bhojan, rasan praz nahi khao. They don't eat onion and garlic. Please don't bring junk food for them, because these Panditjis in this temple always come here thin and then they become thick. Because people bring all the oily, greasy stuff and give to them, and bhojan on bhojan. Vaishnav Padmati ke, ha. They are Vaishnavas. Panditji is very strict about the bhojan, and so am I. Just, you don't eat them greasy stuff that is sold over the street there. I mean, it's bad. Don't go tell them I said so, though. So it's just bad. You don't put that stuff in your stomach. I mean, once in a while you probably indulge. Don't bring it in here for the Panditjis. Treat them nice, but don't spoil them. Because when they are spoiled, it's a problem. And I got to deal with your problem. So please treat them nice, respect them, give them lots of love, as you have given all of the Panditjis here, Pandit Rajneesh, myself, them, even Panditji before, Olbai, all of you love Olbai so much. He's in India right now with his family, so he sent me on text on, Panditji, pray for me, I'm sick. So 2 days after I sent back a text, I said, I pray for you, Panditji. He said, Panditji, I'm not sick. I said, oh, I don't know what's wrong with him. But just like the love you've given to all of them, please treat them well and treat them with respect. They're new here, so they're not going to understand. It takes a lot, minimum 6 months to understand what we do here. But they're good. Shekharji is going to take a lot of leadership in pujas. And so I'm going to free up myself and do the things I'm supposed to be doing, like just walk around and do nothing, which is what I'm supposed to be doing. So he's hopefully going to take care of that in a couple of months. But please bear with them a little bit and just treat them well. So thank you all very much. Tomorrow, let me finish up because we have an event here. We have, tomorrow is Choti Shivratri, 7 to 8:30, 1.5 hour Mahamrityunjay Mantra Japam. We're not going to have long puja. Because tomorrow is like, you know, Mahashivratri in February, tomorrow is Choti Shivratri in the month of Shraavan. So it's got to be special. So come here, 7 o'clock to 8:30. Chant Mahamrityunjay Japam, Om Namah Shivaya Japam. If you have a Rudraksh Mala, bring it, and so on. And we'll finish at 8:30 prompt. And after 8:30, we go down and we have dinner, because tomorrow night we have special bhojan here. There is a Jagaran here tomorrow night by Tarun Devganji. He's right here somewhere around, trying to fix up his decoration.
I am going to be here tomorrow. I have a date tomorrow you don't even want to hear about. So I'm not going to tell you about that. But I'll be here tomorrow night, and I'll be falling asleep, but I'll be here because it's very energizing. Anyways, after puja, we'll go downstairs. We'll have nice bhojan, very greasy bhojan. I'll up yourself good, because if you want to stay and observe the Jagran, a few hours even, you can please stay and do so. Everybody is welcome tomorrow night here. It's Saturday night. The last Jagran that I was here, let me tell you, Sita and I were here. We just enjoyed it. If you're married and you want to bring your spouse with you, just enjoy it. For a few hours is good. We all know that you like your sleep. You can go home back afterwards. But at least enjoy it. And the good thing is that, was it 1 or 2 o'clock? Midnight snack. They have tea and they have more greasy stuff, man. Like whole night you grease up, you know. So pakora and thing like that, you know. And what are you gonna do? So come on out and just have a good time. As of course, every Mondays we're here, and every day we're here actually. 6 o'clock every day we do puja, Panditji puja. I am here. Come on out. It's the theatrics have not started yet. We are getting there. August 1st to August 30th is going to be crazy here in a good way. But please come on 6 o'clock every evening, and every Monday, of course, big puja here. And then on August 7th, we have our Ekadash Rudram starting from 1 p.m. Please book it up. 11 spots we have only, and there is a fee for sponsoring because there is a cost to it. The Panditjis will be here chanting Rudram, Rudram, Rudram 11 times. And then we finish up in the evening with nice, it's August Monday, so nobody has to go to school that day or hopefully work that day, unless you're in a certain profession. Thank you all so much. We'll do Aarti, and afterwards, please head downstairs. I've been fasting for a little bit, so we'll be eating as well Vaishnav Bhojan this evening. Bole Shankar Bhagwan ki Bhog, Bholenath Bhog. Om Yani Kani Chapapani Janmantarkritani Cha Tani Sarvani Nashyantu Pradakshina Avo Bhog Lagavo Pyare Shankar Avo Bhog Lagavo Pyare Shankar 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 Avo Bhog Lagavo Pyare Shankar Avo Bhog Lagavo Pyare Shankar Yani Kani Jabavani Janamantarkritani Ja Tani Sarvani Nashyantu Pradakshina Pade Pade Jai Shiva Omkara Swami Hare Shiva Omkara Jai Shiva Omkara Swami Hare Shiva Omkara Brahma Vishnu Sada Shiva Brahma Vishnu Sada Shiva Haridhani Dhaya Om Jai Shiva Omkara
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता स पिता त्वमेव बन्धो स सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव वसुदेवसुतां देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते मनोजवर्मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं सरसा नमामि। बोलिए भवानी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, विघ्न विनायक गणेश जी महाराज की, लक्ष्मी मैया की, दुर्गा मैया की, सरस्वती मात की, सत्यनारायण भगवान की, सूर्यदेव भगवान की, नवदुर्गा भवानी की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता के, भारत माता के, सद्गुरुदेव भगवान की, संध्या सैनम आरती की, अपने अपने मात पिता की, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ये बड़ा वाला नहीं पंडित जी को, बाकी सब पब्लिक उधर।